大家好，欢迎回到我们抽奖与表演的节目现场。为了保持生动喜乐的气氛，让我们热烈欢迎来自明星科大的菲律宾学生，他们将为我们带来充满活力的表演，一场真正的文化与欢乐的盛宴。Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với phần tiếp theo của chương trình. Để giữ cho không khí luôn được sôi động, chúng tôi xin mời quý vị cùng nồng nhiệt chào đón các bạn sinh viên Philippines đến từ Đại học Minh Tâm. Một tiết mục biểu diễn đầy màu sắc, một sự tôn vinh tuyệt vời dành cho văn hóa và niềm vui. Halo lagi semuanya, selamat datang kembali di bagian berikut dari perayaan kita. Untuk menjaga semangat tetap menyala, mari kita sambut dengan hangat para mahasiswa Filipina dari Universitas Mingshin yang akan mempersembahkan penampilan meriah, sebuah perayaan sejati budaya dan sukacita. สวัสดีอีกครั้งค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่ช่วงการแสดงของเรา เพื่อคงความกระปรี้กระเป๋าขอเชิญนักศึกษาชาวฟิลิปปินส์จากมหาวิทยาลัยหมินซินขึ้นเวทีเพื่อโชว์การแสดงที่เปี่ยมด้วยพลัง การเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและความสุขที่แท้จริงSemangat